Assalamu alaikum mbadi misilmol altelmi yalon ko sawo san alkana kana mabe ni morba kala ku kidimandi min keta elaji solo baro buje senga mol botanam fanna o fanna Senegal banko kan inata Guinée Bissau banko kan inata Gambia banko kan inata tubabu du banko kan inata wol be kana mun ni duwa wo duwa dum ya kerkere ka ke ala ye kilay anin nayi mbaba min keta kawsuba baroti wo kamala nse morba min keta ela solo baro ka nyin ka dabor elani siara ya kerkere anin saintema sandi jallon anin fanan dun no botaje ka nyin ka fanan dun alayin baba la kulo kan jannate be sila kulo kan ay jumanil le sata jeto wala mu kuma kaunti al sela moy bake kantun a soto mandiya ni moro bi abetembo minto kafoya fumo barbiton ayo be bulaje pour kana ke dankun na interview mo moro salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jasi be tebula be jele bal kordona ani musulma namno talbe talbe kondo musulma ya kordon dolo mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o ni kala ni sewo bati ani kontano musulmol be na da kane tan ko lungo la mialo wala lungo tan dolbulu wala warta lungo bete absata ni lungo bete na la mo kila muhammad sallallahu alaihi wasallam ala funtola dunia kono o lungo kidimando nga muslimo kili wala la atarno luwolu kidala mamudo mol bakan wato wa barka lungo kere kere dunia be ben ka nyoje ka nyokon donc duwa nyoye ngole kere kere bi la tar kula mo wote ko meta bake ko mi ye ni nyinen ka mpama nyol wala ya commencé mpama muhammad lamin kawsu baro mol be ka fa ko moro kawsu baro wala moti sa ko wala mo fondateur o jambe xamoni commencé nañu barbaro ko na jam o tata watu minna bakila depuis 1948 ma ko la ay kabo commencé wala la bira botana karbo mate je Serigne Ali Badara Faye Bousra o ya marka fa ko nim mawludo sita sa wosa hanin tente bu ci wakiliye mon kiliye e kacha moliye kidala funto la dunia kono natle mawludote anin ka moliya mar anin kila jiko minti yo ko moliye anin ka duwa kije ak lunna mati dum mi yalan ko ay ya lu hobbu nyandila woni bitama birate sita 5 jang aya commencé 1948 pokana ko la 1962 ale ami jota woto moli yo adoko memo alaj memba barote wala min dakar mo mate o fana ya commencé au table 1993 ay 33 sansa ko awole ke kulo kam ay wol kala no mala kulo kam amman kamo tuje ama ko koya o fana bi tama 1993 ni bi tama do fal alhamdulillah ndal be dimba nyaato bi baado non do mankam adu kulo mum kaje pato aka kafule anu katala adu munu kananu kunum bi sawo san ko ka kafujele mi alon pa wata seronda o be mu ala la demarolati anala soro ani duwa dun ka kije o duwa jabo tamanse ndol min folo bi jango tamanse de kaskan kam mun keno sero nyinan ka siya wotile ala kuma sere bi tan kila hormoto ani kawse hormoto badra fay hormoto ani musulman mal bi hormoto kamo fon la kuma Sénégal jan 1900 dole kamo kuma da Sénégal jan o 1902 alaji malik si tiwawon wali a commencé to fe kamo warandi alaji malik la kamo ya tawol bu moy ko ya ateli a commencé ko talibul be na tan dunje ko tabula bila hani bon sa ko no badi bayni ko ni balal ko be fe say ka kamo be ni donal donc kula mo de ku kendo na commencé ta mo be ka ta da jene adum misilmi agino ko kafule abuka tala bi kamo pele molman dato ko sotono stili wotile kamo be gela ko mo dato le kadem kon ka yanko nyoma kay ko do kula moti mi yalan ko alhamdulillah bon e ni faro mon ko le moti ala Muhammad lamni kawsu baro fama wala ak commencé o bota ja ay memba ya dirigé pendant 33 ans 93 ale wo mi yotan ko nam bakam ko la bala nambe 2017 almatala a ce fute min yalan ko nyato da ko
musulman mun naate kam mo ni je ko kello to duwa to halsi so duwa jabola ala sa na lafna kila limin nabe benna fana ay sewo na kola katu mon man ton sotno isimu keno kila ye fokan na confiance renouvelée sa wosan kapa ko ala ye ngait la formo sabula o tela funto dunya kono amundo le kerale ko mi ala kay ko ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ite kila meki femo tenna fo henante ya anen muslimo le daha amaka muslimo da mati akoli alamin femo fenin da ko mati ala ya kila kina abelaka amanda wala kay ko kila fana ko in ma ushto yende kila kinan ne li utammima alaykum makarimul akhlaq fo si daji ko nyima timman aliye atara kila da nan mo le jiko sotale ka jiko min bara me jiko kendo kidale wasamana aya dimolla mo le nyomu tanom ka niya musulman di la constitution c'est ay droit c'est mo le hakko lom nyofe mo le al hakko lom mo le kila hakko lom modda mala muamala to ay betia ila nyomu to ila nyo sambo betia kila wala samana o man di fulol do sembetiol le kam boy semben taw le kan hani fon dimso ya tebulu te kuno laje ila na fulo ya tede kuno laje me kila na rabatu mina ko mote muso kutla pe kutla fulo di foi wuli yo tra muso la min ba dila mo kana boy mo la penka mo kana sembo wa mo ma mo be lo ila hako kunna ale mun fo hako ngata mo la wala na dino tarafo a betiare yo moro ngela banke moy e say ndum nyin ka fo min be ke funu da na lon ko be kana ka kila le wadi ka duani no wali bardu man sakunda min keta na tolo man solti wala min keta etati donc ini ñombe ñaadile ila ñommutobe ñaadile ila subvention kake ñaadile bon état sénégal bon état la miyalon ko tabarakallah dino mate dawoda aka participation ki jida ni ale ila harje do ngabo mais mantar dépendre comment ça la ben nakamo kala non non kamo ni alo fili sa ko ma se nakamo kala ay mol kida miyala be mol la mani andila wala sana modol ni pompier ni woto malte ani ay gata kendiya mol kinanje ani miyala ko si bungol dada kunun ko sara su dusane boto yang ye bungol be pompier mais balu ni balu to malu ni ko be o masala de marul batlete kamo kenal bon ma fe be ka fenke mais be kan ko mantar dépendre masala ko wala be nakamo ya ye sabon to nyato wala mu kumote min keta jata kendiyati min keta balu ku nyati yo bondije mais jiyo dum way jiyo fana fende mun hakol mat parce que état mo abe beleje ni ndam yalan ko fora so mantraje kita ya ko al maqi siterno ya ko benan kam le jole ya verser la question to ya siterno kiena ani sofor ani jiyo ul bani jama bay be kan suala nak yo say ila kuma to ma kuma la bon ibe min sata la intel min nata duani no la ami Sénégal ni Gambie ni Guinée Bissau ila kuma to ma bon jani benda kuma tribunal yengi nin ka question na wala mun ni état la ko wote état abe dunia bele jam nyamo état wala mo min be banko bele ko konna bon mote ku kenala la ko sara état ku frate benno la fana fini état ma ni be ñoo ñama dina bu won ni état be ñoo be ñoo bulle ninna ku be tan ka fune yema be gele ma be da mamu bu ku yel melan ko akan sewol akalla ma ne defana parce que bon ni la be gombe kerem dawda nim mo kebe ma be ta je nim mo tije mo be sila na minna sana morion nim policier no fetu malo kudo ka yele melan ko sumun nim kuto malo bo ila mo ni kiyana kana ka mo kan ala ben kan tala parce ala ko kila ko wallahu yasim ka minan nas bara taro nyanya fana funda mai nyokan wayati na ila kantaro kilo bokan e ka jiyo kinyanane e ka jara kendiya muni kinani mi barma soto ye jara orlato nimmi fana na tana na kuje fana min manke siloti ye mota ye kulo bon ma ko fana parfois e kadile parce que mawludo mim mawludo ti sawosa na sita e ka man boto woro di parfois man boto nani parfois man boto lu mais wo ça suffit pas on peut faire n'a pas mais comme il semble au non moi je pas être manja quelqu'un on dit manque ça dans lati ni mun dina mbol mutala barka ko be départ ni mamano ande kamo kala mano mun deja kunu asara mani boto tan nani anu fende donc ni to makoro bina ba tan tan mun ke nakal fakaba voilà assalamu alaikum badi misil kabri somanda isafuna kabri kunu molbe jida fanna kana
mabe ni siara bato e kamin kurker e baba e min keta alaji kawsuba baroti o kawsu baro bi to karo mois de mai atil mois anin kilin e abenta wala fe mol botana fanna ngai tandalla Gambia mol bijang Guinée Bissau mol bijang Sénégal mol bijang o bena da bunala kana duwani o duwa dum a serum ya soto nina almala fala wala fa dum moro de aliajele ala banque to ay yide banque ka foko a mo se sembe la soto le se sembe no molla yesemeno ila morola bari kana nyina Muhammad bala sallallahu alaihi wasallam ikana nyina linkata na mansati na alati wala mu korbal kulanti ododu atede adu mobe ganna wala kaji be bide mol commencer da nala le aliajele mol dana ko matana fam ngani moro nyini kanu ko ka ko mansa simulto a ila mamon keta nyaadi ayine tan ko ka fo de abe masa kunda tan dula bawo min keta jada kende ala karo a de mo ni kata jede min keta yola karo fanandi ay kujele badde atede abu kala kamo sembendi mansa be nyinne kala ate kala kamo sembendi ababa leke akala kamo sembendi min keta ala talibol ana badi ana fon woto kamala ani tandi ko alhamdulillah rabbil alamin momo na da jang ise ku sabaka ise la ku ise do murku ise do akendo so woto de ay winin kale ka foko mo be soso e alika wodi jetete bil kadum ibotana fanna la kana jang kana duwani o duwadu a inshallah rabbi anyanta sotola do abe sotola kandu jande alquran karawlo do ko anim fanan dum keda e dinante ya to du duwaja binkira o nyanta kule keda mi yalo ko bonni be nyanta na lawo lati ay jande mo be da kew o ka fode bide a ni siara de inshallah rabbi kafonata sembe monnata ñinambe tabe tambilo te kandum kabri somanda moddo dunna sa ko kabri ko moddo dunna woni ala fanna ko ne bugo na fanna ko na kana di moro banki kay dan ko ni moro ni be sin doga ako ate baba ni tunkum be do cew atele ni sa ko no kamo sabu atele asabana kandum atele nyaonya depuis 1948 kawsu baro ade yake abota gandi adu fayya bulana ana ratu mina kaiko itukuda Muhammad bala dino itukuda ala dunka wala tan mawdo akoma sadaka ko fanan waya sika ndole wala keta Malik Sidi tiwawon wala kayta ni wala ko siare ni gamo meta ni barba ko meta ni korda ko de ko meta ni atadum ata sida ni mala kudo kan wala mo afamati akaramo nikata bemba baro abro beleta atena ta en 1993 ane sainte ka fodron wol bina dron wol be dan kunna dron na mira de wol kana niaje mokana betinele jiji wotine wol kayro wotine wol duaja wotine wol nyato tate fannato e dunia yin tonkon nano kabo Amerique Afrique Asie Océanie e mbal kontonna mbal tentula kaytandal ko bi Ibara TV nata buje Senger tubab karo ikafumi mois de mai atil mois nata munala je nata siare laje bare nata londu bumba fanka so tarajeto
mi yalon ko a wuluta londo bungol kono albeya moye busura al yalon ne kambia kono ko kambia busura bi min be kulo kan min keta Cheikh Ibrahima Fayti bi wala natana na jang kana mabe siare la e kamin kerker elaji kawsu baroye bari janimbe tambila kumo kan nse moro konton asa itandi molla ko muntolom busurati no bota jeto anin nyili min keta baro kunda buje sengere inauta nyaadile mune atina sanwo sang baro kunda buka siare keno natara busuran kol manna moro salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah namba mbal be konton nambal jeyla يكون فلولا الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين بجماعة بيكون تنجا مبال كون نحن مبال جيلة مبال تنجلا فنا وعلى فنا عليه ما ديني أن شيار لجميع كتجمعت كلا لجمعت الله تعالى سلمي بيني سيار تعالى فنسا ولا كسي أبدا يا أنا أقول مولون سلوا فاند كافوا أنا مفروض sai gamu ko ya nya dire anin ran namuna asabo gamu akan da kila la ko kidiman do kila fa sallallahu alaihi wa alihi annabi shuku akan da karo abil awwal karo la buta karo ti tan fo gamu ko musira fonka ko dum kom jang senkere dum ti kala dum musira akindo kino ni busira yake sina gundo to yake da kam da wara be to ga kila sallallahu alaihi wa alihi kala ko kilmani kala ko kilmani kam alta kola muslim moli fa fen so kam da ya so kila la barako da ni kila to ka kola mo se ko ku bunyandi se ko ku waran kila la ku mayandi ka waran di wala nyanta ko iyo ngamoyle akko diata je ba yo laftanyi fananna sawo sande nintel nata ja e ka fole ko busran kol manna muni o sab itun nak Allah taala la ngino kan ni fama min kita badra fayti min kawsu min kita ni famati kam dani badra fayti tan mi o sabu tan karamni ani alamin wojo latina tata busra tuna la saroje fana akita moti mi ala ko talibi mi ala ko moro jikita la ba moro nakati talibi jamal so bari kawsu baro fana mole mu mi ala ka jikita la ba fa dimbu so fana ya biya kam da ko jang ni ko mi sabu na talibol lem bari no la fala be ko kadu wato ba ay dima ya diala mem ayda fayti kam da kay wa fara diwul su jang min kita moro ti ani ba Boubacar Baro ani Fatou ani dul ñu jana fana gamo kita busira kam da ñu kam be je kana jele ke rakato ki to yati nan fana ni gamo kita ja kam da ga intara nya man ka wakil hanna kala mo dan tan tin sa be ka ko fi iyo busira nkabe kambia la kon busira be gambia la be kombo central gambia be am jam fa bir kamala ba busira ko ka ba busira sai jeto Cheikh Ibrahima alka ala ko kila ko talbol siyatal bul jere alhamdulillah ese yiri kanore ba asiyata be man ka to moro fo mun safi asiyata bake din ka to ati talibul suto min buta jini bisaw Senegal Casamance Kadam Mali ani Guinea Conakry ay talibul suto ni get ay min suto dum say han bisay busra fo sate kam da ko atila dum wala wayati la fa kam da ka diwal lem je al mamud wala fa mo je al kanot busra sate me be sate gira ka ta fa sate lola wato menna korda min bijiya tarfo korda tawar wulan fe o be ke da wati kinu mo bi ka bi min 1950
81 d'accord sayndo ise duwake kanto nga boksuraji moyle wali bunnan kolle bijeto batel bum wali bunnan kolle yo yedwa Gambia yedwa Casamance yedwa Sénégal donc wo ngedani wala kula njaw ibe mune bankele fola ni sate fulo le min keda Sénégal ni Gambia yo wa fulo mbe kontanta bak suru yamaro min dinna pour que duwa ke anna traité ma fon mu wajibo timel ko ntenyanto kelal na duwa menti wala mu banku fulo Gambia ni Sénégal Allah ta se kayro sabatije Allah se kayro sabatije Allah se kayro keje Allah se mo fana se kayro banyani ko Allah se takafitno la mjani no laud la hanna man ke jante Allah so be dume Allah se kayro tro sabatini ni banku fulo te ay ni filani ma formo kam man kam ni ma formo